Din kisah sekarang RSS by Gosejak জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ini kaisa সংগঠন ট্রাইবাল সংগঠন বড় একটা ওয়ানামা শিক্ষা প্রোগ্রাম ঘোষণা খাইতা তাক ফাইনাই 25 ডিসেম্বর ক্রিসমাস ডে বা বড়দিন বড় খ্রিস্টান এসটি লিস্ট নি পাত্রনি দাবি দিয়ে আগরতলাও মিছিল কাইনাই अब बेलाय के वनामा शिक्षा दाबी ट्राइबल विरोधी दाबी अब जनमुक्ति परिषद मार्किन विरोधिता खायो ini Christmas दिन अब शुद्ध और राज्यों कैसे सारा पृथ्वी नि कवान को देशों क्रिसमस डे पब्लिक हॉलिडे बा फेस्टिवल हिसाबै पालन खाइजातो सिने राज्य बाहाय न आगे नि चिंग जारा ख्रिस्टान धर्म नि परगिया बरक छन बरो दिन हके छुट्टी नि दिन जतन कम बेसी एन्जॉय खायो किंतु आ दिन तिनी जनजाति सुरक्षा मंच मिছিল खाइनाय ख्रिस्टान रंगे एसटी सीट न बातिल खाय एसटी सर्टिफिकेट बातिल खाय नि दाबी दिए अब बेलायके दुर्भाग्यजनक अनफर्चुनेट एवं खामखानो ओ 25 डिसेम्बर बड़दिन अब खाइलिं माने अब एकदिके साम्प्रदायिक एवं आरेकदिके सुक्ली साम्प्रदायिक सम्प्रीति बा कथालाय दमानो नष्ट खायनि चुक्ली रमानि खालायो जों क्राखेनो सावो गणमुक्ति परिषद जे এই বড় এসটি রগ্ন ট্রাইবেল লিস্টিকা বাদ্রনি দাবি আব অসাংবিধানিক দাবি তাঙ্গে হেরিবা ভারতবর্ষনি বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসটি যে লিস্ট খাইজন মানি আব ধর্মন ক্রাইটেরিয়া রমজাকিয়া ধর্ম জাফা খাইতং যে জনগোষ্ঠী রগ্নি सेपारेट आइडेंटिटी तो भाषा संस्कृति कृष्टि संस्कृति जे जिनिस न एथनिसिटी हमजागो ओ एथनिसिटी नि भित्तिते छि शिड्यूल ट्राइब नि लिस्ट तरि खाइजागो नामजागो धर्म जाफां तंथु बरनि भाषा संस्कृति जदि आलादा अंगकाय बेकवार्ड तंकाय बरनो एसटी किने एसटी फैसिलिटी विभिन्न समय एसटी फैसिलिटी रिजर्वेशन बा पार्लियामेंट असेंबली चाकरी लेखापढ़ा थानी रिजर्वेशन नि व्यवस्था खाइजागो काजे इनि धर्म नगै एसटी लिस्ट का बात देख माने अब संविधान सम्मत या ते कजा जों सावनि नायो যদি খ্রিস্টান এসি নিবাদর কাঙ্কায় ও রাজ্য এক সময় সংখ্যা গরিষ্ঠতম নিতাব সংখ্যালঘু সংখ্যা 32% তেইব খ্রিস্টান বাদ এসি নিবাদর কাঙ্কায় তেইব কমে ওই 25% 20% ফান উই থাঙ্গে মানো ইগে যদি সিনি পার্সেন্টেজ কমে থাঙ্কা কে সিনি রিজার্ভেশন অ্যাসেম্বলি नि সিট মানথন बा पार्लियामेंट की सीट मानथन चाकरी की सीट मानथन लेखापढ़ा की सीट मानथन कोटाका अब प्रपोर्शनेटली कमेरे रजांनाय गेबा सिनि ट्राइबल नि बाबा बेलाय के बिपद जिङै बिलाबो ते कैसा जों सारानि लायो एसटी नि जागानो नन एसटी रो पाइमानिया दाबक तांगे हाय कारण আমার নুকজালো দেবো দেশো এসটি রনি জায়গা কসম নন ট্রাইবেল রনি আগো সবই ইন্ডিজিনাস পিপল রক ও দেশো হাজার হাজার পরিবার নিজেনি বছর পর বছর বংশ পরম্পরায় তং ফাইমানি জায়গা থেকে রিপ্লাই হজাগো যেমন ও রাজ্য তো বলি রিপ্লাই জাগমানি ঠিক আমাকে সারা দেশে বিভিন্ন জায়গাও হাজার হাজার পরিবার রিপ্লাই যায়
abo থেকে কিছু প্রটেকশন দেবে মানে হয় কিছু ব্যবস্থা না থাকতো আইন খাইজাত ও আইন মতে ট্রাইবেল নি জায়গা নন ট্রাইবেল লোক মানিয়া পাই মানিয়া যদি তিনি ট্রাইবেল খ্রিস্টান ন এসটি হলিয়া কে নন এসটি খাইরসনে কে বরনি জায়গার তাবক যারা নন এসটি তাহলে বরনি খানি ট্রান্সফার গানি সম্ভাবনা দেওয়াইসা ল্যান্ড এলিমিনেশন এবং এভিকশনनि लामा थुकजानाय हानिनो जनजाति सुरक्षा मंचनि दाबी अब निजे थैयानि दाबी साक्षात थैयानि दाबीनि जों थाखायो जों साननानै नायो जों जोंनि गानानि राज्यो मणिपुर थिका शिक्षानानै उचित बीजेपी जोंनि बरक बाय बरक जाति बाय जाति धर्म बाय धर्म वालाय रवानी बरनी विभेद कामी डिवाइसिव रूल डिवाइसिव पॉलिटिक्स बर खायो आबनि फलनो आरो बाहायनो मैते रनबो उसकानि रखा कुकी रनबो उसकानि रखा बर हागे बर बुट नाखा किन्तु उलके हर तुई थंबानि जे हर नाखा ताबो बनो बर मोथां हर बुथार मालिया दंखा 5-6 मास संgi जानो मैते बाय कुकिरनि नांगा ताबो थागिया अमहाय जाति बाय जाति मावालायनाय ट्राइबेल बाय ट्राइबेल मावालायनाय अमहाय विभेद कामी राजनीति आबो जों खायानि हुसितिया जिनि गणमुक्ति परिषद सब समय धर्मनिरपेक्षतानि नीति न रक्षा खायानि चेष्टा खाइजाव एक समय एनएलएफटी उग्रपन्थी राज्य ट्राइबल दुर्गा पूजा माखाया लक्ष्मी पूजा माखाया ही हुलिया जारी खाइफ्र आफोर बाहायनो जोंनि गणमुक्ति परिषद बनि प्रटेस्ट खायो आंदोलन खायो ओ आंदोलन खायनो थाङै गणमुक्ति परिषदनि केन्द्र कमिटिनि सदस्य किल्लानि कमरेड हिरेन्द्र जमातिया एवं बनि बिहि एनएलएफटी उग्रपन्थी बय पुथार जागाव ताबो बाहायनो जों अमहाय कायसा धर्मनि जे रीति नीति आरो केबो बाधा तारलांदों आबनो जों सावो मनि लरगा जों सावनि लायो बीजेपी नि जे पॉलिसी ट्राइबल स्वार्थ विरोधी दिनै बर जे सरकारी क्षेत्र पब्लिक सेक्टर न प्राइवेट खाइयो रबै कारण प्राइवेट खाइखाखै आरो ते रिजर्वेशन नि कोटा करि चिनि चाकरी बाकरी ना मानानि लामा बन्द हो बलং आइन जेटा हिस्टोरिकल इनजास्टिस जेटा ट्राइबल नि ऊपर खाइजाक माने आबनो बन्द खायनि बागै दूर खायनि बागै बन आइन रजाक माने जे आइन नि बिसिन सिटिनि पारालाय जव 1,29,500 सरकार तंत्र फरेस्ट पाता रजाक माने ओ आइन ताबो सामान एकलाय इनएफेक्टिव खाइकिबिका फरेस्ट राइट एंड फरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट न संशोधन खायो आवाके ट्राइबल नि सरमानास खायो ओ बीजेपी एवं चिनिति राज्य एडिशनल नांगरिया बेतन पर्यंत टिकेट लायमानिया पेंशन मायां तो मैखा पेंशन थांनाय र अगव ए एडिसिओ गाय एमन की एडिसि विलेज कमिटी पर्यंत निजेनि पारानि मेम्बर प्रधान संगानि पर्यंत एडिसि नि ट्राइबेल ताबो क्षमता पैखा सेखा आदि ट्राइबल लैंड अलॉटमेंट कमिटी एडिसियल लाखाओ तो मनी अब पर्यंत ताबो बातिल खाइले सबखा रेरा परीक्षा आई इनकाम नि लामा समस्त बन्द तो ट्राइबल लाखाओ हानि अभाव विभाग तिनि बसामा फालमानि नुखा बुमा बोपा बसाना बुथारि कथक सले थिलिमान बनुखा खनामाया कौर आबरि बागै जों जनजाति सुरक्षा मंच हि जारा होनाय र बरन खानि सानायनि नायो गोबै जदि ट्राइबल न रक्षा खायनि काय पहिला ओ ट्राइबल विरोधी सरकार नसी क्षमता थिका नरानी नांनाय गणमुक्ति परिषद अब खानानि बागै जत निसामी आह्वान जाऊ सर कैसे सुनमुला सर 2019 बिसिगो जे प्रो सीबी बिल तो फाइजागो आप्रो हास्तेवो साल कथां कथां न विभिन्न मंचनि मुङै आजराव देश खायै कान्जनपुरनो देश खायै जे नागरिक सुरक्षा मंच नामै साल कथां कथां फायरमेन बिसजि देबरमानो सरग हिक्लाय बुथारमानि
amo hai party mungka tabu ko jano jati suraksa monch ni bumungai oba hai ke Krishna no project akromon abo tabu a jora bai tabu ne om hai boba hai situation phaina oba nang boba hai ke no যদি সতর্ক মিয়াকায় যেটা কাঞ্চনপুর মানে আবহাওয়া ঘটনা তো নয় উচিতিয়া আবনো जों दा उनथुं सावो एनी कम्युनेल क्लास जे कोनो साम्प्रदायिक जातिगत विरोध संघात आबो जाते निया नातै आबो खायनि बागै जत सतर्क लायनि नांगौ आबो जाते निया नातै सिए बिनि बिरुद्ध खायखा सिए इनका ताबक तो जिनि जे आगिनि आइन तो माने इंदिरा मुजिब चुक्ति हिनै 71 सालनि परे जारा आयन नानी yang फाइनाय करो भारतनि नागरिक आइन जेटा सातांगमान आबो बातुम थांखा सिए खायरखा बीजेपी सरकार दाबो 2006 पर्यंत जारा फाइस्राबखा बरो बिपांग भारतनि नागरिक हिसाबै गसि जाथिने आबो खायै बीजेपी चिनि ट्राइबेलनि सार्थन एकेबारे नष्ट खायरखा आबोनि बागैनो बीजेपी नो क्षमता থেকে নরানি থাকছেনে কোনসম साथै समाव थांनाय ससियेल मिडियायाव अनेक भाइराल खा एमएलए गरम गोनां रामफोर दं त्या साका ख्रिस्टान द तिप्रा सारक ख्रिस्टान नङैनो तिप्रा सारक तो लोगनाय अबो नंगो सुजौति जुक्तिं दाखा ना ख्रिस्टान मा बाय तिप्रानि ट्राइबेल लोगो उपबायसे एक मतिया बरं কিছু কিছু ক্ষেত্রে जोंनोबो এই যারা খ্রিস্টান নাইরা যেমন সাইমন মিজোরাম মেঘালয় বা নাগাল্যান্ডে যারা ট্রাইবাল খ্রিস্টান নাইরা বড় তিনসাই একদম হাঙ্গান তোকা আবু ইয়াবলে কাজে খ্রিস্টান কাকে কলক সই থাঙ্গাই হিন্দু কে কলক সন থাঙ্গাই খ্রিস্টান কে স্বর্গ কাশিনাই হিন্দু কে স্বর্গ থামানাই আবু হাকে जों saya Sir, Tripura Christianity by Christian missionary family yagulo economically, socially, educationally buzdoti Tripura develop hakya. Amuke ashir badang mankana obishap sir. Nilmote. কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবো আংখা খাইবে খ্রিস্টানিটি আইমানি বাগৈ আং তিনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাম নংখানি মাহন Educationally by economically buzdoti develop ka sir. এডুকেশনালি ক্ষেত্রে কিছুটা সাহায্য হবো সংগ্রহী তংলে বিভিন্ন জায়গাও মিশনারি স্কুল হবো আরো জায়গাও অবশ্যই কোয়ালিটি এডুকেশন যেটা মানে আবো খ্রিস্টান মিশনারি কিছু তবকা কাম না মানে হ্যাঁ gay Kristen gay kalungsing tangka awasang kuno nino sini kono musti পরিষদ ছায়া স্যার যে কারণে আর অর্থনৈতিক যে ইকোনমিক Develop, yes sir. এটা ধর্মবাহী খাইবিয়া আপনি বাগৈ সরকারনি দেশনি সরকারনি পলিসি তো মানে না উন্নতি গানি মত খাইকে শুধু ধর্ম বিভাগে আর ইকোনমিক যে কন্ডিশন ন আপনি খাইমানে আও সম্ভব ইয়া Sir, socio-culture bo mai effect like ya. Socio-culture bo hai effect like ya. The Christian missionary ba Christianity family yagulo. Tripura bo. সোশিও কালচারালি এটা আবো শিক্ষানি লগেও যেহেতু বড় শিক্ষা তৈ পেকা শিক্ষানি লগে তো অনেক কিছু না পাইকে হ্যাঁ শিক্ষানি ফল এবং আবধিকা সঙ্গই তেই অন্য ধরনের সরকারি প্রচেষ্টাকে যুক্ত অঙ্কামানি লগে ও রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার কিছু খাইয়া আবদ্ধ হইয়া যেমন একলব্য স্কুল বা এর আগে রমজান কে হেতো মানে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল Navodaya. অতিরিক্ত কাম না গা শিক্ষা দীক্ষার কাঙ্গে পনি সোশিও কালচারাল এফেক্ট নিচে পজিটিভ নয় ঠিক আছে আবার অবশ্যই স্বীকার খাইও
Sir, tabukni jorano nai nekhe Tripura hasteni political situation no. Norok lagator 25 বছর ও জায়গাও শাসন খাইমানি ইয়াগুলো ফানো যে কারণ ত্রিপুরা হাস্তেও নগনি ইয়াকনি গভর্নমেন্ট পাওয়ার কেপলেখা আবো তাবুকনি অজরাও নরক বুসুরতি রিকভার খাইমান টং প্রেজেন্ট স্ট্যাটাস তাম সানাম সুসা চিনি দেশকা এই পার্লামেন্টারি সিস্টেম নি বাই চালক দেশ সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চিনি দেশ চালু তাই সংসদীয় ব্যবস্থাও সরকার চালাই যাক আবো নিয়ম আবো অস্বাভাবিক ইয়াগো যে সব সরকার কাহাম সামন খাইফানো আবো চিরকাল তংনাই আবো সন্ত্রী মাইয়া সংসদীয় ব্যবস্থাও সরকার চালাই যাক সরকার হামলিয়া আওয়াকে সিদ্ধান্ত নাই মাইয়া কাহামনি উপর দেশে কাহাম খাই এবং বরফ চেঞ্জ নাই ঠিক আছে 25 বছর বাম সরকার তংখা তামকে তংখা বকাহাম সাকাস সামুং তংখা হিনিল 25 বছর তংই মানখা আবো সিদ্ধান্ত চিনি এবং যতদিন বাম সরকার তঙ্গো মনি জনসমর্থন এবা 50% কিন্তু তাবক যে 5 বছর বিশিঙ্গ তাবক ত্রিপুরা রাজ্যনি যে বিজেপি জোট সরকার মনি কিন্তু জনসমর্থন 40% ইংগে বুটো হারিছি টঙ্কাবো শুধু সিজে সুজি দিছিও এরকম ভাবে 25 বছর বামফ্রন্ট তংলান কাহিয়া বামফ্রন্ট তংপ্রো এডিশিও 3 বার বিরোধী শিক্ষা বামফ্রন্ট রিগিং খাইলি কেউ সাইয়া আপ্রো যে কাহাম সামন যদি খাইয়া গায় একটানা 25 বছর কোন সরকার তং সীমানিয়া তংখা বামফ্রন্ট কাহাম হাইফানো যেন মনে খাইও উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বরং এই চিন্তা ভাবনাও যে পরিবর্তন চিন্তাবনিত মানে আইডিওলজিক্যাল ওয়ার আবার ঠিক মতে খাইমালিয়া বরং চেতনানো আপলিপ খাইমালিয়া ফলে বিজেপি সরক তাতাল সাপাই কাহাঙ্কায় বরফ পাই কাহাঙ্কে বছর 200 দিন জায়গা নাই বরফ পাই কাহাঙ্কে ত্রিপুরালেন্দ্র নাই অথচ বরণী প্রধানমন্ত্রী রাজ্য গুজরাট সি 1 কোটি ট্রাইবেল দं বরণী বাগে এডিসি সিরে যাক বছর কে ত্রিপুরালেন্দ্র ছিল নাই কিছু কোচিকা সাইতো পাইকা জিতেন্দ্র সিং রাজনাথ সিং 2018 সাল মিস কলবাই হিসাকে রিংসি নাই হারিকে সাকা তমনি আগে আপনি বিশ্বাস খাইলা খাইমানি কারণ কা বরণী চেতনা উন্নত जों খাইমালিয়া ঠিক আছে বড় কবুই নং না হিনি বিশ্বাস খাইকা কিন্তু তাবো মাত্র 5 বছর বিশিঙ্গ বড় বুঝি পাইকা যে আবো ঠিকিয়া বামফ্রন্ট সাই কাম খাইনি যে খাকামানি আবো খাইমালি হাইনি বাগৈ বরণ পুটুলিয়া বড় 40% ও লামগি থাকা বিজেপি সরকার আবনো যে কমই থাকমানি বিজেপি নি বনি লগেছিন বো কমেখা হ্যাঁ কমেখা বড় যেহেতু বিজেপি প্রচন্ডভাবে সন্ত্রাস খাইকা বামফ্রন্টের পর বা গণমুক্তি পরিষদের পর ফলে হাজার হাজার বড় মিনক সবাই যাকা বড় কোথা যাকা পার্টি অফিস দখল যাকা মিছিল মিটিং মা খাইলিয়া একটা অংশ বড় চিনি গণমুক্তি পরিষদ তংলাই রং বাগেখা বিজেপি না মিছিনানি নাংনাই বিজেপি না মেসেজ নাংকে তাবো বামফ্রন্ট মাসে মানগলা বুজাগি তকজগি হাসপাতাল খলাই যাক কাজেই বড় না মেসেজ নাংকে তে তাম লামা তং সিমান নাইছি নাই লামা নাই তো থাঙ্গে তাকাইসা লামা করে থামাই যাওকা মথাও থাঙ্গে বড় মেসেজ নিশ্বাস তাকাই মানে আবো সম্ভব না কারণ মথা কোন সময় বিজেপি নে মেসেজ নিছে মানিয়া কারণ শুধু ট্রাইবেল বাই ভাগে একটা ন্যাশনাল পার্টি দিল্লিও আসলে সরকার এই দল না বাকি মেসেজ নাই বা বিজেপি নো মেসেজ নি গায় ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল হিন্দু মুসলমান যত বর্ণ যে তুই দমনাই বামফ্রন্ট হয় কংগ্রেস হয় ওতে দল আছে বিজেপি নো মেসেজ নাই আবনো আস্তে আস্তে তো সে বড় খুশি নিচ্ছেন খা বিশেষ করে বিধানসভা নির্বাচন নি পরে ও বিষয় ন তেও কাকে শ্রী
borok busi mani abo sen lokho khai dong jadi ko bangka স্যার যে ST খ্রিস্টান রকনো ডাবল ফেসিলিটি নি কক যে কামানি as per government notice in the year 2007 14 তারিখ দা না 11 তারিখ 11 মাস আও জায়গা কাছে নোটিস অঙ্ককা আ জায়গা সং নুখা যে ত্রিপুরানি ST খ্রিস্টান রক মাইনরিটিয়া বুদ্ধিস্ট ST রক মাইনরিটিয়া नै जों आरो নোটিস নুখা ओंखाय ताबुक कक खायसि ताबुकनि प्रेजेंट गवर्नमेंट आबर नबा जत माइनरिटी दे खाय रिफिका अपडेट नं थानि इनफरमेशन ताम दं एक तै कायसा के जे हिंदू हनि जे सालायमानि ताबुकनि प्रेजेंट लाइफ सुप्रीम कोर्ट नि राइट न रिगै थांगा हंगाय हिंदूनि डेफिनेशन तामो असंसा Hindu di definition to chungai maya karon ei bishoy as per Supreme Court ni right party abo Supreme Court di party Hindu babna hoka Supreme Court di party tama abang sedia kajai jeng definition Hindu ni rawang bonai da jodo jeng sai mamani awang ke Hindu শব্দ ke asal Sindhu si Sindhu nodi ni loge dara tongnai barno ayang Arabian ro borok Ohomia ro যেমন সৌচান কামে হক একটি ঠিক Arabian বা মিডল ইস্ট নি borok ro Hindu homaya Hindu kono abo hatta hake সেখান থেকে Hindu কত আসাই abo hake ঐতিহাসিক সামান্য বিশ্বাস করে স্যার minority ni kok minority ni dia facility ti para o SC ni facility na bre minority ni facility ba o dar muslim baro manu ni khana nong ni jorao doreza tertong roda mani ओंखाय ताबु बो गरै आफ्रो बो गरै हिंकाय जे डाबल फेसिलिटीज नि कक साइ दंमानि खरकसे एसोसिएट प्रोफेसर आबो बो बरम गनांजे मिलन रानी जमातिया ओंखाय बो कि आसगदा साइमेया अथवा साइमान टपिकदा फेगि तंखा अथस बो हाइली एडुकेटेड abo to boni sai educated to BJP abo to political project Hindutva is not a religious project. Hindutva by Hindu dharma ni kono সম্পর্ক করি বড় হিসাব সেটা অমরণে Hindutva is their political project. কাজেই আবো খাইনি থাকই যে রকম ভাবে সাওয়ানি না আবন সাজনে পারো যেটা ইতিহাস তো ডিস্টর্ট খাইনি রে বড় সব সময় ইতিহাস ন রিরাইট খাইনি রে বড়নি মতে গে বড়নি কখনো সারনি বাকি ডাবল ফেসিলিটি নাই তো সাকানা ঠিক আছে আকে সাওয়াল বুঝি দিয়া এবার রাজো ডাবল ফেসিলিটি নাই তো আবো চিনি সময় ওখানে চিনি নলেজ করে ঠিক আছে বরনে আ কক নি এগেইনস্ট থাঙ্গै বরং গরাং MDC তামনাই বিদ্যুৎ দেববর্মা যে বখাই বরনি এগেইনস্ট থাঙ্গি যে সাও যে বংনে আ কক চায়া নাই ওंखाय তা কুইশন কে অরসে বরং গরাং MDC বিদ্যুৎ দেববর্মা বত BJP ni খরকসা MDC ओंखाय ब से आपदिखि सावो ओंखाय अब एक्जेक्टली नरखाय ताब साइ दङ बरनि पलिटिकल इशू सितलां सिवो ओ रिलिजियन न ओंखाय अब नखाय नर बुमदेखि बिचारखाय ब सावो अब कोनो BJP जुगाजुग गरै नाव सावले बाबा ओ जे डाबल के फेसिलिटीज बगता ओंखाय BJP पलिटिकल पार्टी बाबु कोनो जुगाजुग गरै नि बखाय साव हाइता बल साजा ओ मिलो डॉक्टर मिलन रानी जमातियानो बिनि आकोन बुसा साजा गया के नरखे सावो अब BJP नि कायसा अब से नै गे अब बुमतिखि नर एडजस्ट खाइनानि मुसुं आकगनो यो बरो RSS नि गाइड बेचलि दं अच्छा RSS नि गाइड तो बराबर जों साइ दं उदेशनि ख्रिस्टान उद्देश्यनि मुस्लिम बरन बरन उद्देश्यनि बरक उद्देश्य आसाइ पनि कर्मभूमि
জন্মভূমি সি ইন্ডিয়া ফানে বরনি পুণ্যভূমি কে ফাতার মুসলমানকে মক্কা খ্রিস্টানকে জেরুজালেম বা বেথলেহেম সুতরাং বড় উদ্দেশ্যনি নাগরিক মানে সেকেন্ড ক্লাস নাগরিক নয় আবো পারবি কিন্তু এটা কোনো জাস্টিফাইড কগিয়া চাইনিজ জাপানিজ বরনি ধর্ম বুদ্ধিস্ট বরনি পুণ্যভূমি বড় বোধগয়া হাইনি বড় জাপাননি সেকেন্ড ক্লাস নাগরিক চাইনানি সেকেন্ড ক্লাস নাগরিক থানসিনি বরনি পুণ্যভূমি যেহেতু চাইনা হইয়া আবো তো কে চাইয়াবলে সুতরাং ini udah seni Kristen orang punya bumi, matribumi, jন্মভূমি, কর্মভূমি si India pan, mana punya bumi ke Pataro hanya bagi barat, orang desa second class nagorik hanya matang, mana awak unjustified kok. Okay, thank you.